Hello everyone, we meet again in my learning video. In this video, you're gonna learn about quantifiers. Have you ever heard quantifiers before in English? Quantifiers in bahasa is pembilang or penjumlah. There are some quantifiers in English. For example, much, many, some, any, little, a little, and many more. But in this video, you just learn some of them. They are much, many, and a lot of, which is in bahasa means banyak. Before you learn quantifiers, I want to tell you what countable noun and uncountable noun are, and also the usage of how much and how many in English. Okay, boys and girls, to save the time, we'll start our learning. Are you ready? Let's get started. Happy learning! Quantifiers, pembilang atau penjumlah. Topik materi kali ini adalah tentang quantifiers yang dalam bahasa Indonesia artinya pembilang atau penjumlah. Di mana kalian di dalam materi ini akan mempelajari tentang penggunaan much, many, and a lot of, countable noun and uncountable noun, how many, and how much. Sebelum kalian mempelajari tentang much, many, and a lot of, kalian harus tahu dulu apa itu countable noun dan uncountable noun, karena ini sangat berhubungan sekali dengan quantifiers. Countable noun and uncountable noun. Countable noun artinya kata benda yang bisa dihitung. Examples, contohnya table, meja, pen, pena, banana, pisang, apple, apel, house, rumah, book, buku, and etc. dan lain-lain. Uncountable noun artinya kata benda yang tidak bisa dihitung. Examples, contohnya money, uang, time, waktu, sand, pasir, sugar, gula, rice, beras, water, air, effort, usaha, and etc. dan lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan countable noun dan uncountable noun beserta contoh-contohnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang quantifier, yaitu much, many, and a lot of. Much, many, a lot of artinya banyak. Kita perhatikan di sini formulationnya, rumusnya. Much digunakan untuk uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Many digunakan untuk countable noun, benda yang bisa dihitung. A lot of bisa dua-duanya, yaitu countable noun and uncountable noun, benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Semua uncountable noun atau kata benda tidak bisa dihitung merupakan singular noun, kata benda tunggal. Sedangkan dalam countable noun, kata benda yang bisa dihitung, dalam quantifiers akan menggunakan plural noun, kata benda jamak. Next, I'm going to give you examples to usage quantifiers of much, many, and a lot of in sentence form. Selanjutnya saya akan beritahu kamu penggunaan dari much, many, dan a lot of dalam bentuk kalimat. Examples of much. Contoh-contoh penggunaan quantifier much. There is much sugar in the can. Ada banyak gula di dalam kaleng. Andy spends much money to build the house. Andy menghabiskan banyak uang untuk membangun rumah. They waste much time to play here. Mereka membuang banyak waktu bermain di sini. There is not much water in the well. Tidak ada banyak air di dalam sumur. Next, examples of many. Selanjutnya, contoh-contoh penggunaan quantifier many. There are many students in this room. Ada banyak siswa di dalam ruangan ini. We bring many clothes. Kami membawa banyak pakaian. She doesn't have many bags. Dia tidak mempunyai banyak tas. There are many books in the library. Ada banyak buku di perpustakaan. Dalam penggunaan quantifier many, kata bendanya selalu menggunakan kata benda plural atau jamak seperti contoh yang students, clothes, bags, books. Examples of a lot of. Contoh-contoh penggunaan quantifier a lot of. There are a lot of trees. Ada banyak pohon. There is a lot of bread on the table. Ada banyak roti di atas meja. I don't carry a lot of blankets. Saya tidak membawa banyak selimut. She eats a lot of cheese. Dia banyak makan keju.
Dalam penggunaan quantifier a lot of, bisa menggunakan countable noun dan uncountable noun. Seperti contoh, tree countable noun, bread uncountable noun, blankets countable nouns, cheese uncountable nouns. Next, I'm gonna tell you the usage of how much and how many. Selanjutnya, saya akan beritahu tentang penggunaan how much dan how many. How much and how many artinya berapa banyak. How much digunakan untuk uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan how many digunakan untuk countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Next, I'm gonna tell you the examples of how much and how many in question form. Selanjutnya saya akan beritahu kamu contoh dari penggunaan how much dan how many dalam bentuk pertanyaan. Examples of how much. Contoh penggunaan how much dalam pertanyaan. How much money do you have? Berapa banyak uang yang kamu miliki? How much sugar is in the can? Berapa banyak gula yang ada di dalam kaleng? How much water do you need? Berapa banyak air yang kamu butuhkan? How much oil is in the bottle? Berapa banyak minyak yang ada di dalam botol? Di contoh kita lihat how much menggunakan uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung, seperti money, sugar, water, and oil. Next, examples of how many. Selanjutnya penggunaan how many dalam pertanyaan. How many students are in the class? Berapa banyak siswa di dalam kelas? How many flowers are in the garden? Berapa banyak bunga di dalam kebun? How many books do you bring? Berapa banyak buku yang kamu bawa? How many apples does he buy? Berapa banyak apel yang dia beli? Penggunaan how many menggunakan countable noun, kata benda yang bisa dihitung dalam bentuk jamak, seperti students, flowers, books, and apples. Okay everyone, you have learned about countable noun and uncountable noun, quantifiers of much, many, a lot of, and the usage of how much and how many. Hopefully you have understood about them all. Next, I'm going to give you the exercise about the topic that you have just learned in this video. Exercise latihan. Complete the sentences or questions by using much or many. Lengkapi kalimat atau pertanyaan dengan menggunakan quantifier much atau many. Focus and do your best.